Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi dzikrihi wa dzikri maulidi nabiyhi tanmun ni'amu wa tazdadul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mu'ayyadi bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin najjirat. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadaratil kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para guru sejepon sangat beten kula amul ja'aki khusus bidzikri wa ta'zim al-fadil Kiai Muhammad Irsyad, Kiai Wafi, Kiai Yusuf, sang sedaja kiai selain nyon sepora tak bisa nyebutake asmaipun setung atalallahu a'marukum. Segenap para sepo, para tokoh kong langkong, Bapak Kelebun, sareng perangkat kelengkapan epon sejepon sangat beten kula amun ja'aki, segenap jajaran takmir masjid Zainul Hasan, panitia sejepon remaja masjid, sedaja guru ngaji, sedajapun sangat beten kula munjaki hadirin sareng sedaja hadirat, sedaja oncengan belah bentetangkeh, sedaja semirengakin pengajian, sedajapun sangat beten kula munjaki ngawali pemator kelaban ngaturaki puji tasyakur alhamdulillah rabbil alamin dajenapun Allah subhanahu wa ta'ala seraya ngaturakin songkem takdim sholawat taslim dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sedaja keluarga ben sahabat-sahabat epon. Kesempatan malam hari semangkin beten kula ya toren sareng panitia keangkui sekadar tormator
ya junah panjenengan sedaja dalam rangka mut ngemotin dina lahiripun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar manter badan kula sarpa sedaja ben sedaja seterlibat dalam acara moloten Kak Dinto pada kaulatan keratuh dajunipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Tersukan malar manter saya tak bisa hadir, tak bisa apolong, bahkan juga kesempatan semakin tak bisa abantu deke acara Kak Dinto marga bersitung hal, bersitung udur. Namun sabiasa hadir, sabiasa nolongin, semakin lo bisa nolongin, manter kita tetap oleh berakan acara malam semakin. Amin Allahumma. Kak Dinto itu akin sarang penulis berjanji dalam tuaipun Allahumma innahu kana ma'ana fis sanatil madiyah ikhwanun man'ahumul qada' anil wusul ila misliha fala tahrimhum min sawabi hadis sa'ati wa fadliha. Dua Kak Dinto biasa ibacah cekancah remaja masjid manabi aduah hataman dibeen berjanjian. Maknanya katina apa? Ya Allah bedetan tretan abdina biasana polong norok dibeen, biasana polong norok moloten, biasana nyompeng keng semangken lo bisa. Anapa me lo bisa? Polana orang di tuku neng Jakarta salakoh mole mendadak ring tuana sakit. Akhirnya bosok ko tumangkat kia mendadak. Senyata inter kemoloten. Keng lo sempat bedah sebagian tretan biasa nyombeng keng semangkin tepang tepepet ngeredit mobil angsur raju gelu akhirnya lo bisa nyombeng keng biasa nyombeng mangkin lo nyombeng tapi nang ate niat seraja tetep noro aja saking bisa tak langkong pangeran jak pececerakin dari kenceran ben berakan. Maka orang Kak Dinto ki tetap melo. Anapa beda neka? Karena orang mukmin Kak Dinto badan kulu sampai saja selaku orang Islam seerekan Kak Dinto niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang Islam, orang mukmin lebih bagus etimbang dari amalah. Dalam maksudnya karena amal kulupan senan sedaja terbatas kelaban kesempatan. Mun sempat bisa, mun lo sempat lo tekah. Terbatas kelaban kesehatan. Mun sehat bisa sampurna, mun sakit lo sampurna. Bahkan terbatas kelaban umur. Mun ibadah umur bisa, mun sehat lo bisa. Tapi niat lo terbatas kelaban apa-apain. Mangkana kulupan senan sedaja kudu niat semakin hadir dek moloten bade moloten pole entara pole siap lagi tahun pole abada akina pole siap lagi epentai sombengan abli pole lagi
Maka umpamana lo tekah ki tetep catat. Makana dalam kitab-kitab usul fikih kadito terangake. Bada orang umur 70 tahun. Orang kak dinto kafir 70 tahun. Tapi nang akhir oding orang kak dinto oleh hidayah dari Allah Ta'ala sehingga sebulan sebelum mati orang kak dinto masuk Islam. Ben Islam kak dinto, ben iman kak dinto, eki rizki sampai sete. Maka dia benar kanjeng Nabi, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang seakhir debunah ota berkeyakinan dalam atena nang sedena kak dinto la ilaha illallah, maka orang kak dinto masuk surga. Berapa bila masuk surga? Nang surga berapa tahun? Selamanya. Orang kak dinto kafir 70 tahun, lalu Islam sebulan pas sede. Maka orang kak dinto masuk surga selamanya. Otabo orang kak dinto Islam seareh pas sede, masuk surga selamanya. Otabo keng kelbungnya terakhir, orang kak dinto Islam, maka masuk surga selamanya. Anapa mida nikah? Karena seerekan kak dinto niat. Orang kak dinto cek saking Islam, cek saking odi selamanya, maka akan Islam selamanya. Maka beles masuk surga selamanya. Otabo terbalik ke? Naudzubillah. Orang kak dinto kabit ki kene Islam karena lahir nang keluarga Islam. Sekolah, pengaji, pemunduk Islam. 70 tahun Islam ben khosok ahli ibadah. Tapi naudzubillah gelanon akhir oding orang kak dinto terbelajar. Lalu orang kak dinto murtad, naudzubillah mati kafir. Sekafir ning seareh, se Islam sehosok 70 tahun. Tapi akhir oding orang kak dinto murtad, maka orang kak dinto masuk neraka. Berapa abid neraka? Berapa abid? Selamanya. Kenapa beda nikah? Karena cek saking odi selamanya, kafir selamanya. Maka serekan kak dinto niat. Maka nekulupan senang setelah cek ke peke dalam ateh mau ngaji selamanya. Ngaji terus, beda pengajian entera terus, beda kompolan entera terus, lo ambuh, cek sampai beda orang kak dinto niat ambu ngaji, cek. Ini kecuali din budina. Biasa hadir dek kompolan, keng pola na kompolan kak dinto biasa na kak ngangka, abeng ni kak angkang ni kalau saya kadi cekancan selain, cekancan selain kak angkang junggen dengan abeng lo kelar, akhirnya ambu. Ben niat ambu lo noro kumpulan pole, maka orang ni ke kocak ambu ngaji. Kulpan senengan cek ngaji terus, maka ketika mungkin depak de omor status abek kak dinto kocak sedeh dan kebedaan ngaji. Amin Allahumma. Seorang mukmin memang ketika itu al mukmin yamutu bainal hasanatain. Orang mukmin kak dinto sedeh di antara dua kebaikan. Seharusnya orang Islam kak dinto sedeh di antara dua kebaikan. Hasanatin qad addaha wa hasanatin yantaziruha. Kesayan seampun elakonin ben amal kesayan seyantos bekal elakonin. Contohnya ada nega. Kula panjenengan sokpu apa jang sokpu. Marineka mada apa jang sokpu aniat di dalam ate. Iko deki duhur apa jang duhur. Lalu orang kak dinto
kol 11 sete mendadak. Senyata nu sobung sete mendadak, sete nikah sobung mendadak, sete nikah sesuai jadwal. Keng cangku lebih sampean ko cak mendadak. Nyata nanten lo mendadak. Keng pola na male patot kebayaki acara di dokter serangan jantung. Senyata kila mati ada nih kebayang. Orang kak dinto mari apa jang sopu asal je dalam aten daki duhur ko apa je itu. Lalu kol 11 orang kak dinto sete. Maka status orang kak dinto sete mari apa jang sopu ngantos duhur sete. Nyaman orang nikah mat sete mari apa jeng ki ngantos apa jeng. Saya. Mari amoloten semangkin pertengahan tahun sede ngantos moloten boleh. Niki nyaman sede mari amolot ki amolot boleh. Saya dah punten. Granon sebalika. Boleh sering nyampaikan. Bada orang lo kenceng alako. Keng terodi andi pada di orang. Kan bada orang dan nika malas alako keng terodi andi. Akhir orang ni kan ngerena di ngoreng. Aciling sampai orang lempo kekirin. Akhir orang kak dinto nalak sampai deng tani. Mereka lak sampai nenek kebeda sekene esoratin. Po pelempo tahun pole ekodina. Neka nyaman nama maling. Anak apa orang ni ketepak ke apa sih? Mati. Maka status orang kak dinto mati. Mari ngicok lo atobat ki niat ngicok boleh mati. Palang. Niki nyaman mati di antara dua dergah. Orang mukmin lole nih. Gila non semakin osom karnaval. Semakin Agustusen, semakin Kak Dinto acara peringatan Hari Kemerdekaan. Gempang-gempengah makin ke acara Holah Pahlawan. Ebadakin karnaval lo tot patok. Beda orang laki tu membantu, beda orang letuah jik mebeji apu-apuan dan seterusnya. Bada serun turun nang ke orkes. Kenapa bada dak diri? Nang ke orkes. Mari acara arembegan sekancaan. Alhamdulillah acara setia sukses. Ayo setia sekancaan padulong molong nyelengin. Tahun datang ayo nang ke orkes serajaan. Nang ke artis dari Jakarta. Ini kepengaran. Pertengahan tahun orang kak dinto dapat umur. Makanya mana orang nikah orang mati mari nang ke orkes kia pengarah nang ke orkes rajaan palang. Cek sampai orang mukmin lo leda nikah. Orang mukmin kak dinto ketika mari ala kotusah langsung tuli asepora. Ketika abah kak dinto derekah langsung asepora dah pangeran. Jangan toh dah kudu malam, mungkin mun dapat dah kudu malam. Sepenting Allah Taala kak dito seporain pun, pasti sepora. Kemper dah ni. Boleh saya nyampaikan. Boleh sarang pancenan setelah kak dito selaku orang Islam. Ketika mukallaf, ketika ampun dapat dah umur taklif, mungkin orang laki umur 15 tahun, mungkin orang bini juga umur 15 tahun. Otabe mare head. Maka cepon kitab-kitab nu fikih kak dinto harus menyatakan kesiapan keangkui atoro sekabina aturan syariat. Harus nang atene keniat dan kula pangeran siap ngelaksanakin sekabin syariat, siap ngelaksanakin sekabin perintah, dan siap angkui ajawin sekabin larangan. Neka azam kak dinto koduh cepon ulama. Sehingga ketika abah kak dinto satu ketika teblecar ala kodusa
Nyatan kilo terbelecar cek lah kali sengaja. Keng bahasa ni kebai bahasa terbelecar. Terus abe kadin to asepora dak Allah Taala sepora. Pokok bade pekuana. Sering dak ni kegep. Umpamana sampian. Asoro anang sampian. Ya cong, entah dak tuku di temurah. Ya pese kebeh engkau meliaki rokok. Anak ni ke beli pese soro meliaki rokok. Romoro bi anak kak dinto pese ni kak kebeli mercon. Salah kebeli mercon ni kalau lebele ada uang pakuan lo ada siapa? Rekera. Pegel na pantan sampai. Kekirin na pantan. Caranya soro meliroko entar kebeli mercon pas ada uang pakuan. Ni kenyaman kebulah manusia beli rezeki kesehatan bi Allah Taala soro abejeng. Salah lo abejeng entar ajoget. Salah ajoget lo asapora ada uang pakuan. Dan langsung nih membeni kok ada apa-apa. Dia kekirin Allah Taala tu. Beli rezeki, beli kecemparan rezeki, soro kebaik kebagusan, soro berbagi, soro asedekah. Entar beli tokel. Entar beli mainan. Entar enang keakin maksiat. Pas hari ini kan lo asapora ada uang pakuan, ada kencer berdiri. Ini kalau Allah Ta'ala lo terima. Sepenting ku lebih panjenengan kak dinto asapora. Pada nak kanak kita kesedih. Ketika kelero kita yakin di bapang kemat rokong jauh. Aduh, sepora pak. Kalau pain kebeli mercon, sepora tak langkong. Ini sepora biar yang tuan. Pokoknya sepora. Deku boleh, kemerokok jauh. Ini kebeli mercon, pamun dah pangeran, aku di sepora terus. Sepenting abe kak dinto atau sepenting abe kak dinto asepora ben ajenci lo ngelakon boleh. Kak dinto manabi dusah sehubungan kelaban Allah Ta'ala langsung. Mana bidrekah kak dinto berhubungan kelaban menosah debun Imam Ghazali maka kita tambahin boleh kodu aseporah de orang seesma lain. Mana biar hubungan kelaban artah kelaban dunya maka kodu pebali. Mana bi pangki orang. Mana bi lo pangki orang katinapa maka soro rebakin. Beda cekanca beda tantretan ala kue Jakarta. Neng Jakarta tepepet obeng autan de tetangken. Tetangken benereng Sumenep benereng Madura orang Sulawesi. Kapan pada Peleman lo apangki. Kapan dapat Madura puru enga lo kuan di otang de tangkanca. Orang Sulawesi saria kam macet Sulawesi. Senyawa de remece pun Imam Ghazali soro rebeakin. Rebeakin pada pembangunan masjid sampian andi otang dek kancana 500.000 rebeakin ke masjid kak dinto rebenah kanca kula orang Sulawesi kula andi otang ana pemeda nikah pola nah hak kak dinto paki bekal diperhitungkan bekal dituntut yajun Allah Ta'ala budian bi kancana sampian bekal ditaki mun sampean maka dedak swarga eta abang dulu lu kam ke swarga kam edan di otang kengkok 500.000 kemah nang akhirat lo bisa ngajar PC lo paju nang akhirat 500.000 lo paju ke biaya apa akhirnya kan cekak dinto minta gencer kemah kok nakir gencer ndak hedan melemari rebeakin gempang wa gencer taki nang masjid Zainul Hasan 500.000 bingkok mari kerebe taki kasetibi beres terus. Maka mun sampean andi tangkungan de orang, sampean lo bisa nyaur rebakin. Nika mana bi sampean andi. Lo keduan mestuan saya saurakin ton orang semole nika lo kelar mole dari Jakarta minta kirimin PC de orang seneng Madura. Lo kelar mole pengira pastuan napa boleh saya saurakin. Pas kakina apa cara nyaur otang. Cepon ulama soro minta akin sepora.
Soro dua akin, soro keremin genjeren. Maka nukulit cek seneng acara kata semangkin Kak Dinto sebelum memolot dan gila ibadaki acara tahlilan. Napa maksudnya? Ngirim genjeren de orang-orang sebagai dalam kubur. Anapa? Tak dulu de kulupan dengan andi salah de orang seneng kuburan mon etaki mari kirimin genjeren. Genjeren aja. Genjeren tahlilan Kak Dinto isterangakin nempak kitab dabuna Kanjeng Nabi orang semaca la ilaha illallah sekalian genjerah pada sarang bitungah orang selo endak maca la ilaha illallah. Sampean maca la ilaha illallah kor tembus de ate. Tada pangeran sepatut isembe kecuali Allah Ta'ala. Tada sekebesah kecuali Allah Ta'ala. Tada sebisa nolongin kecuali Allah Ta'ala. Sampean yakin di dalam ate maca sekalian genjerah pada bitong orang selondak maca. Sero orang selondak maca reng kafir. Umpama nang dunya semangkin orang kafir ni kebedu 2 miliar. Maka sampean ngocak la ilaha illallah sekalian genjer 2 miliar. Di kenyamana irghaman liman jahada wa kafar. La ilaha illallah perlawanan dek orang selondak ngocak. Ya deh. Jadi lo ada ngakonin pangerannya kok ngakwa. Tak ada pangeran kecuali Allah Ta'ala. Sekalian genjer pada bitong orang selo ende moca. Raja genjer ende ngaki. Sampai maca subhanallah wa bihamdih cepon nang hadis genjer oleh 140.000 sekalian. Pas kere makin sampai ada orang-orang sedalam kubur. Sedalam kubur kali itu pada senang kap. Maka dekat dinto pesenakin sareng guru kita kong langkong santri-santri Yahyawiyah. Santri-santri Yahyawiyah Kak Dinto selain diajarin apa kitab arkan, kitab dasar, yajarin juga nyamana Duan Bajeng, kitab Duan Bajeng. Neng Duan Bajeng Kak Dinto etoles Semarina bajang esoro macah wiridan. Wirida astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nika santri-santri Yahyawiyah nika afal kapi ban paham kapi mulok kelopain. Maknanda ramah astagfirullahaladzim nyu'un seporatan kula Allah untuk abad dan kula wali walidayah ber untuk orang sepor dua dan kula wali ashabil hukukil wajibati alayah ban sepor akin juga orang-orang seandi hak sewajib datang kula pangeran dan kula sampai arasanan tetangga mungkin orang leseda sepor akin tu sana malelok nakida kula pangeran dan kula lanyala anding tetangga kula ngala pao di berenah anding tetangga orang ampun seda sepora akin tusan kesah malelok nakida ku ini penting baca soalnya nabi ini kalau baca sampean andi genceran banyak tapi sampean andi salah ada orang lalu orang sesalain kak itu palang neng neraka maka orang ini bakal nuntut sampean. Maka sampean saya sampai andi apa ngerasa tina sepenting engkau amal pebanyak deki engkau masuk swarga bi'tibian deki engkau masuk swarga tina tangke malah tercampur nang neraka arwah tetanggen mensapi palang nang neraka bakal nuntut sampean soalnya sampean banyak salah nah mangkana orang kadito kudu duakin masuk swarga kabdi malah sampean lo tuntut mau napangki nang swarga sampean apangki nang swarga pada orang isalain bi sampean keng pada masuk swarga bi sampean nang swarga napa saya takir je pada nyaman sepenting pada masuk swarga amin Allahumma amin jadi makana jabun Kanjeng Nabi ummati ummatun marhumah umat sengko dia tang umat dia umat sepenuh rahmat tadkhuluna kuburahum bidunubihim yadkhuluna kuburahum bidunubihim
wa yakhrujuna minha wa laysa 'alaiha dambun. Umat Kanjeng Nabi kali itu umat si penuh rahmat. Masuk kuburan dosa banyak, keluar kuburan pagi pejegeh nang hari kiamat temuluan di dosa. Arapa istighfaril ahya ilahu. Polane mintakin seporah bareng orang-orang seodi. Malam Jumat tahlilakin. Deki pada acara tahlilakin. Pada acara tahlilakin sebutakin. Akhirnya dosa-dosa sing nang kubur kadito diletenin. Patada ki pagi ketika jegeh temu tada dosa kapi. Amin Allahumma amin. Para abu sangat batan kula amun jaakin acara molodan Kak Dinto si paling inti bagi Kak Dinto memupuk jadi memupuk rasa senang dan kula panjenengan sedaya dekah Gusti Kanjeng Nabi. Memupuk rasa senang Kak Dinto kelaban banyak cara. Sepaling gampang kelaban ngaturakin selawat ben ngaturakin poci sanjungan. Selawat Kak Dinto ibadah sepaling gampang diterima. Baca dan kebadan apa bain selawat diterima. Paham lo paham diterima. Ikhlas kota bebunten selawat Kak Dinto tetap depak. Cepon ulama maksud ada nek. Sampean maca selawat karena aleman, maka selawat Kak Dinto tetap depak dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean semaca karena aleman oleh fadilah dan penten cepon ulama syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya ada mah mun ikhlas oleh fadilah nah mun lo ikhlas kilo oleh cetak ikhlas. Mana bida Kanjeng Nabi pasti depak munda Kanjeng Nabi. Munda sampian kudu ikhlas, kudu kalaban rasa senang. Mangkana kula manabi koncengan nang sumenep Kak Dinto sangat senang. Karena selawat itu biasanya terjemah. Grup hadrah, grup selawatan ini biasanya menterjemah deka selawatan ngangkui cak Madura. Kenapa ini kesai? Karena Kak Dinto untuk nambahin rasa senang kula panjenengan. Senang Kak Dinto mun paham. Mun lo paham senang ada macam tak paham. Kina hunten. Makanya senang manabi terjemah pakai bahasa Madura. Dan Kanjeng Nabi sangat senang. Dek kesanjungan-sanjungan alam pengalem puisi-puisi pantun Kak Dinto Kanjeng Nabi sangat senang. Zaman Kanjeng Nabi Kak Dinto pada setung orang ahli puisi penyair. Nyamana Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair Kak Dinto seorang seniman, seorang penyair, sebelumnya selalu mencaci Kanjeng Nabi, selalu nyaleh, selalu nangene Kanjeng Nabi. Tapi akhirnya nyabis dek Kanjeng Nabi nang Masjid Nabawi, nang Masjid Medina ban ngatorakin sanjungan-sanjungan Kanjeng Nabi kesokan sampai di Kanjeng Nabi paringen hadiah aropah sapo, aropah selendang, nyamana burdah. Kemudian bersitung ulama besar nyamana Imam Ahmad Al-Busiri. Enggak ada cerita Kak Dinto. Imam Al-Busiri Kak Dinto enggak ada cerita Ka'ab bin Zuhair sengalem Kanjeng Nabi kemudian oleh hadiah berupa selendang. Imam Al-Busiri enggak cerita Kak Dinto dan kebadan abeng tekan songkan. Songkan Kak Dinto songkan lumpuh, songkan empon. Jak semangkin nyamana stroke. Jadi imam stroke ni kan bit lambat lebada, keng lambat nyaman empon, makin nyaman stroke. Nyatan kila pada boy. Imam Al-Busiri kan itu stroke abid, nah pelumpuh
sebedet pas engak dek ceritana Ka'ab bin Zuhair seapareng sanjungan dek Kanjeng Nabi lalu oleh hadiah. Akhirnya Imam Al-Busiri kali itu juga nulis syair, nulis qasidah, nulis puisi pantun, kemudian puisi Kak Dinto kenal kalaben nyamah qasidah burdah. Ba itu satu sebidak. De ada neka Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Amin tadzakuriji, amin tadzakuriji, amin tadzakuriji ronim bidi salami. Mazajta dam anjara min muklatin bidami dan seterusnya. Hafal sampai. Hafal. Biasa orang Sumenep ni kepada grup burdah ni kepada mana? KBS kula Puah Pangki. Komunitas Burdah Sumenep. Biasa kula Puah Pangki ni ke KBS. Menang apa? Menang HP meneketi KBS ni kah Kebun Binatang Surabaya dan ni. Nika KBS pulang Puah Pangki biasa kayak makin Puah Pangki. Jadi burdah Kak Dinto etoles sarang Imam Al-Busiri tepang abeng lumpuh tepang abeng Kak Dinto empon. Akhirnya sampun noles qasidah burdah Kak Dinto pas amimpeh erabuin Kanjeng Nabi pas depu hulaku nika letemu sehat. Hulaku letemu aburka. Selumpuh nika karena ngatorakin sanjungan dek Kanjeng Nabi bulakun kali ketemu sehat bisa berkah langsung mangkat dek masjid lanang masjid Kak Dinto Imam Al-Busiri atau kancana pada kiai cepon kancana Kak Dinto tanyakin sampean nulis puisi ya lengakin ten boleh lo nulis. Nulis sampean nulis puisi sanjungan dek Kanjeng Nabi. Ten nulis. Dek adeng dek nikah. Amin tadzakuri jironim bidi salami. Dek nikah dek adeng. Akhirnya cepon Imam Al-Busiri loh. Mi oning sampean. Padahal ada ring tahu dek. Akhirnya cerita akin dek nikah. Kula nikah amin peh. Sampean maca amin tadzakuri jironim bidi salami. Nikah sampai hatam. Ya adeng Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi ini kok senang. Kanjeng Nabi ini sampai ayam goyang. Dari ini senang. Pas sampai nikah beri hadiah. Aropa selendang, aropa sapo. Ini nyaman ada burda. Kulik emang kulik paringin. Ini cerita nah positif burda. Jadi burda Kak Dinto situng pantun, puisi, qasidah. Sejarah neka langsung hadirin Kanjeng Nabi. Ini benih kerja. Neka qasidah burda neka qasidah panti, qasidah sakti. Kula pada ijazah dari Kemahrus Dirboyo dari guru kula. Cepon orang Kak Dinto manabi sering maca Maulaya sholli wa sallim daiman abada sampai ke budi, maka orang ni kalau kira telat beres. Lo kira kalah beres. Ki bukti yakin, senyampai yakin kali itu juga benireng tani, ben lo orang berdesong. Nika bisa yamalakin di sampian. Maulaya sholli wa sallim daiman abada, nika nyaman burda. Pun lepas enak, lakar reng sepolam be Kak Dinto, manabi bada hama mengancam tanaman, manabi bada penyakit sabar, nika kebiasaan burdain ke sabar. Tak ada nika lagi. Nika itu ada nika dia. Manabi bada ada nika. Akhirnya pada toron ke Sabah macam burda. Akhirnya paringin selamat tuh. Karena cepon ke Mahrus pun sering macam nikah beras aman, beras tenang. Kiburuan kento setepang osom penyakit kiburu cepon nyaman corona kan. Gula ngajak cekancah ngajak lebele neng kampungku. Kangkui macak burda kali itu keliling kampung. Lalu kan bersih ajaib. Neng kampung Kak Dinto, koceng si biasa banyak neng kampung. Nika entar kesabel kapi. Entar kesabel ngakan teko si aganggu tanaman neng sabel. Nika banyak yang corona na sayusir. Tekos dikakan di koceng. Nika terbukti. Tapi nika kudu mantep. Kudu mantep apa mau lo mantep lo bisa. Mulok mantep lo manti.
Maka manabi semangkin, kenapa semangkin kak dinto lo bisa mantiongku kadi lambe, monoreng lambe lah karena tiong. Semangkin mulai lo pati mantap. Anak apa pun lo pati mantap. Soal mangkin orang ni kemun macet dua. Umpama lo manti. Ni ibadah alternatif bersedia nak mau nari lo manti deki milakin obat. Mau nari lo manti deki milakin obat selarangan. Akhir lo mantiongku. Monoreng lambe lah kalau mantap ongku. Akhirnya parengin manti. Lama-lama cerita nih bercerita dari. Bado orang kak dinto sakit. Orang kak dinto sakit ntar ke dokter. Akhirnya bi dokter kak dinto parengin resep. Tulis resep. Resep ini kenyamanan resep dokter. Tulis sebab coba. Kan arah jelirat tulis dokter nih. Sobung sengerti. Tulis dokter itu sobung sengerti. Paling sengerti kancana to. Memberi kancana lo ngerti. Resep dokter ini katanya serius. Akhirnya dia orang nikah kebro. Resep dia kayak kebro kucok. Kapan mari nikah orang nikah parengin beres ongku. Bi dokter tanya akin. Loh sampean alhamdulillah parengin beres. Beli kapi beli sampean. Pokoknya jangan orang nikah. Enten lo beli pak. Loh bi beres. Resep sampean bi boleh bekerja gelah parengin aing pas nom bi boleh. Jadi koreng kampung biasa entar de kiai, bikai beli tulisan ni beke pah jenom. Entar ke dokter di resep, beke kia bi orang nikah. Keng pola na mantap, akhir resep nikah beke jenom beres kia. Nika pola na mantap. Jadi kulit pancina saja sepenting mantap dalam ate sedaja dua kak dinto pasti parengin istijabah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Selanjutnya pun dalam acara molodan kak dinto selain kulit pancina sedaja nambahin rasa senang kalaban mau selawat mau sanjungan mau qasidah dan lain-lain pun bade paling penting engki kak dinto ngelampaakin lampanah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dawuh Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang seseneng dak sengkok pasti abareng di sengkok. Tapi lo ting pading seneng, kula seneng ten lo dak nih. Hadis kadinto beda awalah. Awalnya dak mah man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa sedih ngodiin tang lampan maka orang ini seneng dak sengko. Sapa orang seseneng dak sengko maka bareng sengko nang swarga. Jak kala di budi neto. Jak falakin din budi neto. Kok seneng dak Kanjeng Nabi bani dak nikah. Saya kocak seneng dak Kanjeng Nabi kadito di ngodiin lampanah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun Kanjeng Nabi pon lah pasti seneng dak kulit sampai. Tu'radu a'malukum alayya. Amal sampean kapi debun Kanjeng Nabi re pekaton dak sengko. Fama wajadtu min khairin hamidullah fi. Debun Kanjeng Nabi mun bagus engko asokor Allah taala. Wa ma wajadtu min syarrin istaghfartullah lakum. Mun amal bang kapi tang umat dicoba engko minta akin sepura. Nika polen umat dah Gusti Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala juga nyiapakin ampunan dak kulupan senasteja. Tu'radul a'mal yaumal khamis wal isnain. Amal kulupan senasteja ipakaton dak Allah Ta'ala. Ya juakin dak Allah Ta'ala tiap Senin Kemis. Jadi setoran amal kak dinto bersetoran amal kak dinto tahunan. Biasanya kak dinto malam sakbenan. Maka kapan sakbenan pas pada nyuon Allah Ta'ala malih setoran amal kadito dan keberadaan saya. Ber setoran amal kadito mingguan Senin di Kemis. Mangkana Pak Eson natakin puasa Senin Kemis malih setoran amal kadito tepan puasa. Fayufaru likulli abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a. Maka Senin Kemis amal kul sampean kadito ya juakin da Allah Ta'ala. Di Allah Ta'ala sepora dosana
pokok tak menduakan Allah Ta'ala, pokok cek syirik, pokok cek musyrik Allah Ta'ala seorang. Illa rojulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang sebitre tenabi tetangga kak dinto andi dendam kilo mare. Fayaqulullahu lil malaika anziruhuma hatta yastaliha. Maka Allah Ta'ala ada budak malaikat Arya orang kedua deh setetanggaan seteretanan selo akor sesokere penang dicek sepore sampai damai. Mon kita damai cek sepore. Makanya kemudian neng kitab neng syariat kadinto terangakin neng kitab sulam dan kitab-kitab selain orang Islam soker daripada Islam lebih teluare hukum haram. Kira deh gak? Sembah sengaja pesantren ya pasti ngaji sulam. Neng kisah wahajrul muslim fauqa salasati ayamin. Soker de orang Islam lebih dari teluare. Niku hukum haram. Anapa mi haram? Pola namun teluare kak dito bekal nabrak Senin mi Kemis. Sampian soker hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin setoran amal. Sampian kilonya apa? Dek tenang. Kabit dari Jumat sampai Senin. Padahal gila le cencin kapan setoran amal sepora kapi kecuali orang yang sesokeran. Sampian Senin kilonya apa kian? Rogi tak rogi? Rogi TV. Makanya sampian mon sokra, mon lo nyapa bi tetangga, bi tretan, apa bibi nih? Lo nyapa, jadi David. Soker sopku daki kilo duhur le nyapa dani. Saya sampai teluare rogi. Kenapa minta nikah? Makanya orang kadi itu mana bi sokeran, mana bi cepon reng berek sondengan. Sondengan nikah dusonan. Dusonan nikah napa? Kepala dusun, pedusunan, duson ngambulan. Nikah rogi. Lo melo rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala kadin toy petoron padan di oje. Sebisa nerema ojen kadin to debede si adengan. Ati kadin to pada sarang debede. Prajain debede nikah ember raja tepang ojen tapi nengep. Melo aing na bunten. Tak melo. Karena napang. Ateh sepegel sedendam kadin to pada sarang debede. Makanya cepon orang sepolam be, nak kanak kini tedung napang ni kalau bagi, la, cek tedung napang, deki geli ate. Pola na padan debet de ate ni ke, mon ni peneng kepetok deki mon ojen lo melo. Jadi mon tedung napang lo bagi lambe biar yang sepo, cek tedung napang deki gere ate na, lo medes le. Ni kerogi TV. Lo melo dekah sepora na, Gusti Allah. Ketika abe kadinto duson lo meloh de sekoran Allah Ta'ala neka lamala de bedoreng kadinto dapa te dungelekah ki abentalan salan oreng bedoreng neka kapan tedung apolong bibi nene nikah sekilong tedung nikah kiam puarasanan kelu. Tanya dah bini nene, dah meli ajuli, dah meli. Aduh, sajan sana. Cang sebini, aduh dah maka, sajan nget. Jala tedung tak le nyaman. Kientar adunging salan orang di ngodi. Tetiateh kadinto pada sarang compo, pada sarang Roma. Cek bisa kadinto laku beri isapoin bersein. Cek sampai bedetor kotor. Ini kenten salah ati ni kalau isapoin. Burung buna tetangke kayak berapi gede. Cek itu kata nyaman ki entar tong bitongan salan orang, ki arasanan buah, arasanan bere, temur dan seterusnya. Cangkul mereka pikir. Orang arasanan orang lain. Nika orang sepaling gendeng. Orang sepaling kudu nika orang arasana. Anapa beda nika?
Polen pun orang ngarasanan kak dito. Serasanin kisah berarti parengin genjere sampian. Lambak kak dito mulu keleroh Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom kak dito seorang sufi. Pernah satu ketika biasanya kak dito hadir di masjid iktikaf qiyamul lail tangi malam biasa. Banyak berenang masjid ni kak jemaah tangi malam. Situng ketika Hatim kadinto lo jaga. Jadi siasarin kelesuan akhirnya lo jaga. Bibi ini nak bi rajin kadinto panglo. Sampai milo jaga milo ke masjid. Cereng laki pahlo entar ke masjid. Cereng laki pahlo tangi malam. Cereng laki pahlo turwa dua akin nak poten. Reng laki napa sampian? Babada reng bini kadi ini katanya. Ini kepada saya. Mon laki ini kalau jaga malam langsung yomir. Milo tangi sampian. Siapa saat dua akin anak. Siapa saat dua akin tetangga. Cereng laki tedu medok. Cepon Hatim nang tenang. Jadi kalau nyamana orang wali, orang sufi. Lati nang tenang. Mon engkau setia lo engkau setia mau lo entar ke masjid. Nang masjid gua tangkan cah jemaah tangi malam belum polo orang. Mon engkau lo entar setia. Setia orang tangkan cemari jaga malam paling larasanan engkau kapi. Berarti engkau andi tabungan genjeren tangi malam petong polo orang tenang kok kian. Erasanin berarti adu genjer. Makan cepon Hasan Al-Basri saking arasanan ni kehalal, saking arasanan ni keole. Engkau awan arasanan tangembu. Soal sepaling berhak oleh tang genjer tangembu. Mi pai bagi kau orang bagi tangembu, hei. Engkau arasanan tangembu. Genjeran ni kai bagi orang serasan. Rekera makin dani. Orang serasanin di sampian nikah. Orang saya kesenengin sampian, apa orang saya kepegel sampian. Orang saya kesenengin di sampean apa orang saya kepegelin? Orang saya kepegelin. Saya rasain sampean ini ke orang saya paling kepegelin. Tapi genjere sampean kadinto pagi neng akhirat. Saking genjere sampean ke pentah bianang sampean sepaling kenesre. Otabe pentah bibi nina sampean sepaling kecintai. Otabe pentabi guru na sampean sepaling hormati. Loy bagi di sampean. Nang akhirat kemudian sobung kancah, sobung anak, sobung bini sob. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adab yaum idzin bi banih wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Gembaran ruwet akhirat kak dinto pagi. Orang ni ke dari na ruwet, dari na bingung. Ni ke seekor banaki na anang. Kapan di malaikat kiri di neraka, pon pak cekul pak anakku lebih pak. Kapan yang tak lagi di neraka, pon cekul bini ku lebihin, pon cekul, mbok kula, mak kula. Dia kegambaran akhirat, menang dunia enten, menang dunia ni kesobung perkara ruwet. Soal orang menang dunia ni kah, ki ngocak ada ni, tembang tangan anak sesake, awan engkau sesake. Soalnya lo mati sakit. Tembang tang bini sesake, dinawan ko sesake. Soalnya lo pati sakit. Meneng akhirat enten lo ada nikah. Dina tang anak secabur ke neraka pokok engkau selamat. Soalnya sakit omku. Ini kegambaran neng akhirat. Lo kebadan ruwet kadi ini kenini. Anak datang minta genjaran lo beri di sampian. Sampan lo ngolong genjaran di badan di sampian. Pekol bagi da orang sepaling kepegelin di sampian neng tu. Rogi gendeng di badan sampean long molong genjaran gendidi yosong di sampean bagi doreng sepaling kebeciin padahal anak minta lo beri nikah dusana arasan dan nikah jadi makanya orang se lo melepas deka pegel deka dendam kadinto orang sepaling rogi karena akhirnya deki dapat ada dosa-dosa selain. Labat deka pada cerita.
Nika terakhir paspon. Bada cerita lambat nang semana Kanjeng Nabi Kak Dinto. Situang ketika Kanjeng Nabi Kak Dinto sareng sahabat-sahabat di masjid. Terus Kanjeng Nabi ini ada sahabat-sahabat. Lu cek di bada mole, cek bada kulian, nyak sekecil akhir bada orang calon penduduk swarga. Orang swarga bakal masuk ke masjid, wak dari labang do deki omber. Akhirnya sahabat ni pada ngantos penasaran, apa ya? Siapa orang saya kocak ahli swarga di Kanjeng Nabi desa. Ternyata bada masuk orang dari labang masjid ke adinto orangnya sah biasa. Ki lo ase koden cek semangkin, lo ase koden pinter, lo ase koden ustad biasa. Orang ni kemarin ngala bulu, motoron lengan kalampina sambil ngelos jenggung nenteng sandal. Akhir sandal ni ke sahabat nang masjid, orang ni ke abajeng, mari abajeng lo awiritan. Lo norok ngaji, lo norok nyaji nang Kanjeng Nabi kadito, orang ini kan langsung keluar, peleman. Akhirnya telepon sahabat, hari orang ahli swarga. Tapi lo norok ngaji, lo iktikaf, lo abajeng, lo awirid, lo maca Quran, lo boleh. Ada kumpul Kanjeng Nabi ada bu boleh. Ya deh, orang ahli swarga bakal masuk deh. Ternyata semasuk orang beri ini boleh. Kipada kadik bari, kiburu maring ala wudu, motoron dengan kelampina, lo jenggung, nenteng sandal, esabe, abajeng, ki langsung peleman, lo norok ngaji, lo awirid, lo maca Quran, peleman. Dekung boleh, Kanjeng Nabi ada boleh, ya deh, orang ahli swarga bakal masuk deh. Ternyata orang ini kebari ini boleh. Begitu terulang sampai 3 kali. Akhirnya sahabat-sahabat sebenarnya masjid kali itu pada penasaran. Zaman lambak Kak Dinto, sahabat-sahabat Kak Dinto, Nabi Kanjeng Nabi sampai ada bu swarga, orang ahli swarga. Ini pada penasaran kapi, pada keburu kapi. Apa amal ya? Lain mukul lebih sampai ini ke baru pada orang ngocak, wirita ini ke soki baru nih kita tabung. Mungkin ngocak masuk swarga, tanda aja ada swarga ini. Mun lambat sama sahabat, mun sampai Kanjeng Nabi ada bu ahli swarga. Ini kita bang seorang berlomba-lomba terus masuk surga ke ada. Akhirnya sahabat ini pada rembegan sekancangan. Akhirnya Kanjeng Nabi ada bu orang di ahli surga sampai 3 kali berturut-turut. Terus eling-celing neng masjid kena malah pas-pasan sabiasa keng la abajeng pahala keluar. Berarti orang riak beda amal seistimewa silo elakon ini dina. Akhirnya rembegan sekancan hari dah jebain. Ayu sekancan ini dina beda selangah lain noro orang luar nyendemin ke bengkona. Apa amal di Roman? Hari beda istimewa pasti. Akhirnya kiongku sahabat nikah beda selangah lain. Nyamana Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya Abdullah bin Amr Kak Dinto noro bunte orang ini ke kecompong. Akhirnya pan orang ini ke depan compong Abdullah bin Amr nikah namoy. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anu dan kulah dikencak sekakeng yang beraba. Anu ba, kulah sepora na, kulah nang compo andi masalah. Kulah tepak lok sarmo bi orang compo. Jadi kulah terongin apa nang compong sampian bayin, makin lep jelaban kulah beli mana. Ada cepon aba nih kak. Oh kipon, apa yatoren. Lepas saya kento, lepas salpa langkup compong tibi. Pasti tidak nih ke jawab soal ahli swarga nih kak, lo kira nyengit ahli swarga. Akhirnya orang nih kak nginep nang compong orang kento. Jadi Abdullah bin Amr nginep. Lakar tujuan awal terus nyendemin amal seistimewa. Jadi begitu malam Abdullah bin Amr nih kak lenetenin pun. Jadi kol 12 malam yang paling abari daki kol 12 malam jaga. Awirin sampai sopu nyaman lah di swarga. Yantos bi Abdullah. Yantos itin panteng labeng kamar. Pakuna tutup. Milo ceka bari kocang hali swarga milo ceka. Akhirnya paling deki sepertelok malam. Paling deki kol 2 ceka. Kol 2 yantos pakun lo keluar abah ni pakuna sani.
Aku nasarin, gue cak hadis warga miki asarin. Akhirnya sampai sopu. Kapan sopu? Ki jaga palo tangi sopu. Mosok hadis warga lo jaga tangi sopu. Jaga sopu. Asalat sopu. Mari asalat sopu bi Abdullah bin Amr ini kepakune tete. Hari ya abar ya sing mana melok jaga paling ngeri apa asa paling. Pas sunat paling ngeri. Cek nyaman dah hadis warga paling apa asa. Akhirnya yang tos. Kulak temu rokok aja semakin keng lo kira rokok jadi suarga nih. Temu kopi, temu ada nasi pecel kangku diundi dan semakin. Loh, lo apa? Malam lo tangi, siang lo apa? Tapi ahli suarga, paling bajang duha paling deki. Ternyata kinten lo bajang duha. Sobung intina amal kadin toh standar biasa. Pas-pasan amal. Begitu itu sendemin Abdullah bin Amr kadito nginep sampai 3 hari. Iteliti siang malam sobung istimewa. Amal biasa pada orang biasa. Akhirnya isimpulakin berarti orang nikah sobung amal seistimewa. Akhirnya Abdullah bin Amr kadito kotu peleman. Amit de abah nikah pun kula telara secokop nginep kento kula peleman. Cepon abah nika kerselok nyaman. Lu sampian nika entar kak kanto bi gula etung panteng corak abadi seeresan dari bisa. Sampian nika corak lu atau karbi keluarga. Corak sampian nika abadi seeresari ke ento. Napong ku. Akhirnya ajawab Abdullah bin Amr dek nika ba. Kula nika senyata lu atau karbi keluarga. Kulang inap ekento neka seporana. Senyata na teronyan dema amala sampian. Doa apa? Kipola na sampian neka bi kanjeng Nabi efonis ahli swarga teluari berturut-turut. Nang masjid bi kula iolatin sampian amala biasa. Maka Nabi kula tabang kecompok ento. Bi kula teng panteng amala sampian kisah biasa kia. Kira napa amal sampean seistimewa senyebabakin kanjeng Nabi telah ada ku telo kali sampean ahli swarga. Cepon abah nika dek nika na amal kula kila biasa kadi saya tengah di sampean nika. Keng bade situ kula nika lo pernah tedung sambi nyimpen pegel dendam dek tretan pada Islam situng pun. Mon kula tedung nika kula lemari. Mun kula tedu ni kula nyepora. Ada pegel seike betedu. Kan kadang bado orang ni pegel eke betedu. Jadi ngomel tetedu. Jogen ni kiki lanjut lagi boleh ngomel boleh. Berlanjut ni kan. Nika lo ahli suara ke kadi nika. Busonan ni lo ahli suara. Keng ni kan tu amal. Amal nika hanya lo pegel da orang pada Islam. Nika katon enteng. Senyata na bener. Senyata nabi. Makanya di antara orang kak dinto bisa berkembang hisap, orang kak dinto berkembangnya pada orang lain. Nika katona kempangnya tan malam. Mana bi kulis sarang pancina seteja sampai mempersulit memberi tong bitongan bi orang lain, maka kulis pancina bakal berbeda di pangeran. Mana bi kulis pancina sampai hisap di pangeran, maka pasti masuk neraka. Man husiba udhiba. Saporeng sehisap bakal cabur ke neraka. Kaya ngayon nika. Mun ku lebih sampean pakin ng akhirat ya Allah Ta'ala sapi ambu ng meja hisap. Ay itong bituan gelu. Nika bakal cabur ke neraka. Lo burung. Anapa? Baru ku lebih sampean pasti banyak salah na. Tapi amal kan banyak. Amal banyak ka dito kilo po dekah ngin bangin nikmat Allah Ta'ala. Kenceran segempang ki buru kadinto etembang bi nikmat Allah Taala kilo lonas kian kari tusan bi tibian ada lajena langsung neraka nih tusan nih maka mana Nabi sampai hisap pakit pasti cabur ke neraka ada cara netololo hisap maka cara nah kau tu megempang dekah tretan pada Islam kadang orang ini kepada ngocak orang ini kadang ngocak munding kori pelai engkau cek dan badan akin. Pokok urusan bingkori pejijib, pegena. Urusan bingkori kau tu beres. Cek dan badan akin engkau.
Arya berarti ngajak peberes di pangeran. Bekal cabur ke neraka nih. Bekal cabur ke neraka. Soal pun ngocak muntong bitong anda merasa berarti bekal tong bitongan di pangeran. Kapan Allah mitong, dia langsung salah. Dari macarana, kau tu pedemah, kau tu pelegah dak kepada manusia. Biasanya contoh akhirnya ke gempang, dak nega. Orang yang manabi gempangnya porah, gempang esok di pangeran. Contoh dak nega. Pamana sampian agabai compo. Sampai agabai compo. Pernah ki buru mare, ki buru pasang kaca. Terus compo ni ke romoro tambu di anang tetangga. Tambu di betok. Compo ni kah kaca seperna ni ke besi. Sesalo. Sesana penting. Normal lah sos. Kemudian sampean oning. Anang tetangga senambu kaca na sampian nikah anang leng soki. Salah soki pelak. Salah pelak tanggung jawab. Salah tanggung jawab lo tong bitongan. Bapang nak kana nikah. Senambu kaca na roman sampian. Dia kira sampian susana penting. Susana penting. Kaca na roman sampian tambu anang tetangga. Bapang nak kana ni kok soki. Lo emanan beles tanggung jawab pelak todusen. Susana penting kan? Lo susah. Soal senambu nih kemang soki. Sampai tinggal abele. Seporan sebelum Compok kula agabay ni kolen jengajes. Tak langkong seporan aku. Anang sampean gila paling lo sengaja. Nambukan pau tepat dek kacan romo kula bersama mungkin. Ibu kau cang apa? Tenang, bi Roma dewi kau ikantin dengan bi maroma. Beres lo beres. Semakin sampean lain bi orang, bi tetangganya sampean. Tabu bi ternyata sampean. Monos sekadin to annasu iyalullah. Monos sekadin to keluarga Allah Taala. Sampean lain bi tetangga. Sampian enga aro tetangga senyala di engkau aro makhluk ke pangeran makhluk Allah Ta'ala soki apa nje soki Allah Ta'ala mana napa nje Allah Ta'ala tanggung jawab tanggung jawab ada sampean munda ye beres lalati ini dak kita yatur Allah Ta'ala tibi sampean lo pegelo meles dak orang nikah maka Allah Ta'ala sebekal beres abri dak sampean peparing selok rekira Allah Ta'ala sok. Kemon sampean sampai kelero sampean sampai alaban apa boleh lebih laben Allah Ta'ala lo terima. Pada sarang bapang nak kanak gede kisah. Lo terima. Padahal sampean bekal parlo deku dumala. Entah de bapang de aba sesoki ini kan. Sampean mari ngombang anang beri. Re tolongin sampean. Makanya orang senyepor ada ka salah namun sekadin toh. Langsung diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Napa? Dua namanti. Lamun dua namanti ini kan nyaman mele. Jadi dua manti. Du'aul mazlum mustajab. Dua orang sekani aja pasti sempatan. Walau fasikon. Meskipun orang sekani aja ini orang fasik. Wa fi riwayatin walau kafiron. Meskipun orang sesalain ini orang kafir. Tuannya tetap mandi. Makan sampai merasa wanding cina roh, wanding cina. Kubang pe ayo leka kala, celanding cina. Ada balik pada ni kepada makhluk pangeran. Mun sampai acung tanang, minta keadilan, sampai kening bedet pada be. Kenapa? Karena sedajan kadinto keluarga Gusti Allah Ta'ala. Maka ada sampean ketika sampean merasa didolimi, merasa sampean lain, sampean langsung engak dua ni kemanti, langsung nyungcung tanang sampean di Allah Ta'ala. Ya Allah, dan kula tepangi salai pangeran, dan kula ngampet, dan kula sapa, dan kula jengaja, keng dan kula berdesa sok on ada ajunan, dan kula nyon anak, dan kula tetiaki anak si soleh, nyon rizki si halal, nyon masuk surga. Dan ini kedua siapa kalian tuan dah tuan mantar bangkrut dah kau aku wadah ni mantar bengkah tuan eman satu-satunya dua semanti de sampian lama lah ikabai dua cuba eman dah kira mana tuanya man kabe melarat saya terima
Cek kapan adu tepang manti, adu coba ada orang lain, rogi sam. Maka mau sampai tepang ikannya aja, apa ngerasakan aja, tuli enggak, tuli adu ada Allah Taala, ini keduanya sampean tepang manti. Apa? Polen sampean tepak meloh keadilan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, malan manter bisa ngelampakin kadinto lampan Gusti Kanjeng Nabi. Cek bagelero. Orang ini kedeki muni balen pesakber ya, pesakber nero Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi muni salen sabar. Salah sabar Kanjeng Nabi lok melus. Salah lok melus Kanjeng Nabi ki adu akin. Nek orang kadang ki aja jawab, aji kan Kanjeng Nabi lok ning tero. Ki ngocaden nih. Wah Kanjeng Nabi sorote, roh titip halok ning tero. Aji tak Kanjeng Nabi cok toro je. Lo Kanjeng Nabi soroto cok toro. Kanjeng Nabi ini ketero, Kanjeng Nabi ini ketoro karena pasti terkandung keriduan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para besar mujaki sekali tos bisa terakin orang lebih on seporah malam mata tati manfaat dan barakah dan kula khusus pada aja saja umum amin Allahumma amin. Kurang lebih on seporah wallahu muwaffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji bihi minallahi rahmatah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi as-sadiqin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidayli hurmatihi wahsyurna gadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم قضاء الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة